Svi svetski mediji retko kada propuštaju priliku da ističu maslinovo ulje kao posebno zdravu namirnicu. Međutim, mnogi od njih se pritom ne oslanjaju na naučne činjenice, uz pomoć kojih se može sasvim jasno precizirati koliko je maslinovo ulje zaista zdravo, a koliko možda i nije. Tako maslinovo ulje stiče sve veću popularnost, ali bez potpunog razumevanja njegovih karakteristika i konkretnog uticaja na organizam. Verovali ili ne, može se dogoditi da njegova upotreba proizvede i kontraefekat. Da bi se tako nešto izbjeglo, potrebno je znati koja je u stvari prava istina o maslinovom ulju i šta se sve od njega može očekivati. Pa da počnemo. Prva iskrivljena činjenica o maslinovom ulju glasi: maslinovo ulje će vas zaštititi od srčanog udara. Wow! Istina u stvari zvuči malo drugačije i to ovako. Da, hrana bogata mononezasićenim mastima, kao što je maslinovo ulje, je zdravija od namirnica koje sadrže zasićene i trans masti. Ali kada se kaže da je nešto zdravije, to ne znači da je u potpunosti dobro, bezbedno i neprikosnoveno lekovito. Bitna je vest o tome da je maslinovo ulje kako god bilo ipak masnoća. Ako ga konzumirate u prevelikim količinama, to nedvosmisleno znači da ste uneli mnogo masti, možda još i misleći da sebi činite dobro. A mnogo bilo kakvih masti, uključujući i onih zdravih, automatski znači da ste uneli i puno kalorija, što dovodi do prekomerne telesne težine, zatim do povećanog rizika od visokog krvnog pritiska, dijabetesa, mnogo oblika raka, moždanog udara i naravno bolesti srca. Sledeća zabluda u vezi maslinovog ulja glasi: ekstra devičansko maslinovo ulje je posebno zdravo za srce jer je bogato polifenolima. Istina je ovakva. Sve biljne namirnice su bogate polifenolima, a veliki broj njih sadrži mnogo veće količine polifenola i daleko manje kalorija nego maslinovo ulje. Dakle, ako se oslanjate na maslinovo ulje kao izvor polifenola, morate ga jesti u velikim količinama kako bi dobili pristojnu količinu polifenola i opet uneti puno kalorija u svoj organizam, što vam svakako ne treba. U tom slučaju zelena salata je daleko bolji izbor, jer na svega 11 kalorija ovog povrća možete dobiti 30 mg polifenola, a pritom još mnogo toga. Naredna zabluda: maslinovo ulje snižava nivo lošeg holesterola u krvi. Ma nemojte. Istina o maslinovom ulju glasi: maslinovo ulje samo po sebi ne snižava nivo lošeg holesterola. Tako reći, sva naučna istraživanja pokazuju da se kod ljudi spušta nivo holesterola nakon uvođenja ekstra devičanskog maslinovog ulja u ishranu, ali samo onda kada se ono upotrebljava umesto drugih prehrambenih masti. Tu se na prvom mestu misli na zasićene masti kao što su sir, puter i sva druga masna jela. To znači da maslinovo ulje nije čarobni dodatak ishrani koji će sniziti nivo lošeg holesterola, već se radi o paralelnom oduzimanju zasićenih i trans masti, koje u stvari podižu nivo holesterola. Rasprostranjena je uverljiva naučno dokazana preporuka da 2 kašike maslinovog ulja dnevno može smanjiti rizik od koronarnih bolesti, zahvaljujući mononezasićenim mastima u njemu. Da bi se ovaj efekat zaista i postigao, neophodno je svakodnevno smanjiti najmanje istu količinu drugih masnoća. Nažalost, obično se čuju i prepričavaju samo sledeće reči: maslinovo ulje je zdravo za srce, maslinovo ulje je zdravo za holesterol i tako dalje. Na sajtu Priroda leči sve, na stranici masline i maslinovo ulje, takođe piše da maslinovo ulje povoljno deluje na određene zdravstvene probleme, ali je zato nastala i stranica sa ovim naslovom i ovaj videoklip sa dodatnim objašnjenjima. Još jedna iskrivljena činjenica. Mediteranska ishrana
Naročito ona na grčkom ostrvu Krit je zdrava za srce jer je bogata maslinovim uljem. A istina je ovakva. Mediteranska ishrana jeste zdrava zato što se pored maslinovog ulja sastoji od obilja, voća, povrća, ribe, lekovitog bilja i začina. A u posljednje vreme način ishrane se čak i tamo menja tako što se na trpezi sve češće umjesto tradicionalnih jela nalaze i sva ostala svetski poznata jela. Da ne nabrajamo. Rezultat toga je porast srčanih oboljenja i na Mediteranu. Još jedan dokaz za to je statistika koja govori da je u zapadnim zemljama posljednjih godina skočila stopa srčanih bolesti i dijabetesa uprkos tome što je maslinovo ulje sve popularnije. Dakle, maslinovo ulje nije magična formula koja može da funkcioniše bez usvajanja svih ostalih principa zdrave ishrane o kojima mi pričamo non stop. I zaključak je ovakav. Da biste imali prave koristi od maslinovog ulja, koristite ga pravilno i ne preterujte sa njegovom upotrebom. Ne prelivajte već samu po sebi masnu i nezdravu hranu maslinovim uljem, jer ćete inače loš obrok učiniti još lošijim i na taj način svom organizmu naneti još veću štetu. Ukoliko se generalno ne hranite zdravo, što podrazumeva konzumiranje dosta voća i povrća, maslinovo ulje vam neće pružiti zaštitu od srčanih i drugih oboljenja. Imajte na umu da je za prosečan režim ishrane odrasle osobe potrebno uneti oko 70 grama masti i ne više od toga. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj video. Ako vam se dopada, pratite naš YouTube kanal, klikom na crveno dugmence subscribe ili prati. Time ćete podržati naš rad. A mi svojim radom svakako podržavamo vas i svima želimo dobro zdravlje. Srdačan pozdrav!